салом дӯстон, нафарои граждани эрифен мехоҳем ки правотона расиси кинен марҳамат дами номури боло экранбудагӣ занг бизанед, ҳатман шуморо кӯмак мекунанд. Правотон бц правои расикитонам ҳамохе бц меша. Агар правои шумо 5 сол ё 6 сол стаж дошта боша, стажи шуморо дар правои расикитон мезгаронад. Нафарое ки граждани Россияен, шумо вообще право надоред, шуморо метавонед ки дар ҳамин номерро занг бизанед, ҳатман шуморо кӯмак мекунанд. Айнои мо агар бо салоншон бирасонен, по-любому скидкаи хитона шумо получат мекунед. Салом дӯстон, ҳозир шумо қарор доред дар канали Барори Кор. Ҳаматона раҳмати худо мегӯям ки дастгирӣ мекунед, лайк мемонед, комментария менависед. Я бори дигар раҳмат мегӯям ки бародаро недавно як видео карда будем диеткара. Бисёр дастгирӣ карде, сообщениҳои хубиш навистен, занг заден, пулшон рӯй карден, хайр карден. Ҳаматон дар бародаро я бори дигар ҳазор раҳмати калон. На самом деле баъде ки уже дар YouTube, дар канали Барори Кор маълум шуд чемпион байни Акаи Навику Марио, уже маълум шуд чемпион Акаи Марио шуд. Сразу баъди пагаш ё пагаи дигаш уже як видео биромад ки Акаи Шнапс визов дод да Марио. Ман на самом деле амаи долго хаб кардам, и сабаб дошт, ба ӯ сабабе ки дар эфири бачако палибон тамошо дорам. Ман на самом деле долго хаб кардам, ба ӯ и сабаб дошт. Сабаби чӣ буд ки вақте ки Навик қатъи Марио байнашон бояд батл мешид, 2 моҳ дист шапак шуду, видео шапак шуд, ягон кас батли ҳамеро ба кала нагирифт, ягон кас ягон сухан накард. Вақте ки ма биромадам батли ироро гуфтам ки батли ҳаме одаморо мезгаронам, баъдаи ҳаму уже сразу гап хабар сар шуд ки агар ту назгаронӣ ҳаста одаме ки мезгарона, агар ту назгаронӣ дар дигар канал мезгаронанд. Хатя пашти половина гонорарошро гирифтагӣ буданд, баъдаи хеле гапи чап сар шуд. Барои ҳамин ҳозир ҳам дидесем ки ягон кас ҳамин батли ҳамин 2 каса ба кала нагирифтестай. бо бисёритон ки агар бишна навистестен на самом деле дар Инстаграм, дар телефону яхетон ватсапро медонед, дар ватсап навистестен ки батли ҳамира бимонем, батли ҳамира бимонем. Даже Марио дам навистестен ки батли ҳами ҳардутон 18 дорем. Я хеле гап хабар шид, я хайп шид, гуфти ҳаму блогерои мо, гуфти ҳаму гап хабаро, я хайп шид. Чото ҳами бо тишна шид. Хиёл кардам ки ҳами батл да ягон кас интересна нестай, чи чото ҳами баъди як ҳафта як гап хабар шиду уже хаб шид. Агар бачако ҳами мухлисои реп, например одамое ки мехоҳем ки батл тамошо кунем, ягон танги ҳами батле ки недавно гузарондем, ҳамхари тамошо кунем, кумедияи хитона, бинависед дар комментария қатъи оператор, қатъи Марио. Мо ҳамун комментариҳоро мебинем ки например ки комментария кадоме бисёр боша, ҳамура пастаратса мекунем ки батл бимонем. Ба фикрам ки на самом деле батли ҳами Марио Акаи Шнапса бисёрӣ даже може интереснашон нестай ки як гап чап баланд шиду, дига ҳам хомӯш шид. Барои чӣ ки гапи батли Марио Навик қариб 2 моҳ гузашт. ҳамахе буд? 2 моҳ буд? ҳами байнашон бачакон батл қариб 2 моҳ шида будам. Батли Навик ки Марио хайп. ягон кас ҳам намесестай. Хайп батл хиёл мекунем ки батли Навику Марио на самом деле қариб 2 моҳ шида буд. ҳами байни ҳардуш хайп буд. Батли Шнапсу Марио чото оқа хайпи калона шид. Хиёл мекунем ки одамо да оқа интересна неста ҳамин батл. Кадом да хай интересна боша, чтобы ки кумедошона батл монем, бинависанд либо дар комментария, либо дар Инстаграм. Инстаграми ма Баха Ибрай.
اینستاگرام بچه‌ها با خیبرای کدوم نمیدونم بدونین دامجا بنویسین چی سخای میبینیم یا بالون میکنیم قدم اپراتور فکر کردیم که همین سال 2020 دیدم یا باتل دیگه کنیم چه گفتی اپراتور؟ میشه зависит як подписчиков میکنیم خیر که ما اولتیمات نمیمونیم که این خیلی کار کنین پروسه اشما خواهش میکنیم که اشما خواهش های بچه‌ها همی کدومی که ویدیو را ما تماشا میکنین پروسه подписаться کنین لایک مونین ما دوجه мотивация نه ماکس برای مو کدومی دا میخواد که دمی سال 2022 یا باید دیگه باتل مونیم که مینیمو 2 ماه دیگه کامنتار دا بنویسین بچه‌ها اگر بخواین که باتل یعنی ماریو رقتی شنابس خیلی بنویسین چند تا لایک گیره همین ویدیو کی ماریو رقتی شنابس باتل شه میگذارونیم ایمینا ماریو رقتی شنابس یا یکم کسی دیگه را فرق نداره کسی که باشه خیلی همی در که بسیاری آدما میدونن که ما رقم 7 نازه بینم نه که میخوام که همی ویدیو ما 10,000 لایک بگیرم نه که نسام دلی وقت خیلی که در چند وقت پرلی با من ویدیو خشرو پراسموتر میگیرن این بچه‌ها هر یتاش می تماشا میکنن اگر لایک بگیرن هم یه هفته داده میشه با не просто я стая خیلیش که بعد یک باز مینویسنده که اینه 10,000 لایک چو باتل نموندی خیلی همی دوای بیارن اپمه 10 روز 10 روز بسیار بدای یه هفته یک هفته میشه نه بچه‌ها بیاریم یک هفته این ویدیو رو بالا کنین 10,000 لایک کنین لیبا ماریو رقتی اکای شنابس میمونیم باتل لیبا یکم آدم دیگر باتل میمونیم من اصلا دل میخوام که یا باتل شود که خیلی پولی بیده شود بلویم بیده کم کردن باتل کنن برادرها خیلی نظریست ایختان میکنند پروست همین خیلی اولتیمات هایی که موتیواسیا ای داجه اولتیمات هم نیست ای داجه این موتیواسیا که همین ویدیو 10,000 لایک بگیره سال 2022 تمام نشده یا باتل دیگر هم میمونیم چه گفتی اکای اپراتور؟ چی بود سوال چی بود؟ همین سوال که همین ویدیو 10,000 لایک بگیره یا باتل دیگر تا همین سال 2020 آخر تا سال 2022 یا باتل میمونیم خاک ما зависит میکنه که گنرالشون چی میگن خیلی اصلا دل که نشد گنرال بچه که خودم ناتوری میدونین که در همین باتلی اینمی ماریو نویک کم اکر زیادترک 250,000 ما بگیم سوختون میشوه نه که من خیلی عجزه نداشتم خیال کردم که از 100,000 میسوزم نه که هیچ گرمه داره شما میدونین بسیارتون که یوتیوب پول نمیتیه همه آدمایی که باتل میکنن آدمایی که میخوایی که باتل کنیم بچه ها نستان هم دلی کم اکر قرتق نخپین برای همی گنرالتون میشوه که باتل مونیم برای مخلصاتون بروین نستان هم دلی باتل کنین خیلی تمام ما اگه دیگه گپ ندارم همه گپ ها تمام شید зависит от подписчиков میکنه خیلی بوده گه خیلی подписчиков осталось بیان بچه ها نگفتن همونه میر вашему дому баха у вас в гостях let's go салом дӯстон нафаро ки дар федератсияи россия қарор доред лекин шумо картаи тинков надоред бародаро ин уже барои шумо проблема нест дар таи ҳамин видео описание дар силкаш ҳаста будуред ному фамилиятона бинависен номарои телефонтона мемонин ай шуморо ай тинков занг мезанад кадом вақте ки шумо дар удобнай пага ҳамин рӯз паги дига занг то мезанад қачон договор мекунен шумо да меоянд картаи тинкофа метиҳанд акадоме ки нафарое ки дар шаҳри санкт петербург қарор дор мехоҳад ки инам хеле картаи тинков бигира шуто биги логотипи барори кор дамиҷа боша иш ҳам мушкиле нест шумо метавонед биёин офиси барори кор дар офиси барори кор картаи тинкофа получат кунед плюси тинков дар чиай бародаро шумо метавонед ки дар як моҳ 20,000 рубл узбекистон қазоқистон армения и ба тоҷикистон равон кунед бе ягон комиссия бародаро силка ата ҳамин видеои будро анкетатона пур кунед ждат кунед картатона меоранд метиҳанд мир вашему дому баха у вас в гостях let's go